বিরতির পর আবারও ফিরে আসলাম নির্বাচনী বাউন্সারে। আবারও বলছি নির্বাচনী বাউন্সার মানে হচ্ছে এই নির্বাচনী বাউন্সারে কেউ কট আউট হয়ে যান, এই নির্বাচনী বাউন্সারে কেউ ওভার বাউন্ডারি মারেন, এই নির্বাচনী বাউন্সারে কেউ বাউন্ডারি মারেন, কেউ বা বোল্ড আউট হয়ে যান। তো এতক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা করছিলাম নির্বাচনী সমীক্ষা। নির্বাচনী সমীক্ষার প্রথম পর্বে যে বিষয়টা বেরিয়ে এসছে যে এবারকার ভোট, যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাসে কখনো হয়নি, যেই ইতিহাসটা এবার প্রথমবার হতে চলেছে বলে যারা প্রেডিক্ট করছেন তারা বিষয়টাকে সামনে এনেছেন যে এবারকার ভোট প্রথমবার এথনিক পোলারাইজেশনের মাধ্যমে ভোটটা হচ্ছে। আমরা ডক্টর সজ্জন কুমারের কাছে যাচ্ছি। আবার এই যে एथनिक पोलराइजेशन, ये एथनिक पोलराइजेशन में जो बंगाली स्पीकिंग पीपुल है, इनमें हिंदू बंगाली स्पीकिंग पीपुल जो है उनके बारे में अब थोड़ा बहुत बताया, बट द मुस्लिम पॉपुलेशन दे आर ऑल्सो बंगाली स्पीकिंग पीपुल। सो व्हाट्स अबाउट दैट? देखिए, जो यहाँ पे लगभग 8 to 8.8 8.5% जो मुस्लिम्स हैं, हमने जब जिन सीट्स पे हम उन्हें भी बता सकते हैं। आप साउथ में देखें, सिपाही जिला साउथ में वो बक्सर नगर में है, सोनापुरा में है, उसके बाद कुर्ती कदमतला में है, धनपुर में है थोड़े से, उधर आप ऊनाकोटी में जाएं तो कैलाश शहर में है, और कदमतला कुर्ती नॉर्थ में है। अब उसमें एक पैटर्न दिखा, ट्राइबल जो है वो मोथा की तरफ है, चकमा और मोक को छोड़ दे तो। हिंदू बंगालीज का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ है, लेकिन जो मुस्लिम बंगाली मुस्लिम्स है तो वो भी बंगालीज, बट वो मुस्लिम्स है, उनका इस बार पूरा जोट की तरफ है। हमने उनसे ये भी पूछा कि भाई आप फिर मोथा को क्यों नहीं देते? परसेप्शन में वो भी मान रहे हैं कि जोट में दम नहीं है, ये बात वो मान रहे हैं। तो जब हमने लीडिंग क्वेश्चन पूछा कि फिर आप मोथा को दे दें जब मोथा से लड़ाई है, तो उनका कहना था कि नहीं साहब, देखिए मोथा जो है वो हिल और ट्राइबल की पार्टी है, तो एथनिक लाइन को वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम बंगाली जो है वो इस बार क्लियरली जोट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर हम देख रहे हैं कि त्रिपुरा में एक जोट मतलब कांग्रेस से पीएमएल जो मुस्लिम वोटिंग बिहेवियर है वो अभी अब वो चीज नहीं रहा कि नॉर्थ ईस्ट है तो उसका लोगों के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल बिहेवियर बिल्कुल अलग होगा। अब आप देखें, हिंदू बंगाली है, उनका वोटिंग बिहेवियर एक मेन स्ट्रीम पार्टी की तरफ है। तो जो मुस्लिम बंगाली भी है वो भी सीपीएम कांग्रेस एक मेन स्ट्रीम पार्टी को चूज कर रहे हैं, वो एक आंचलिक पार्टी को, रीजनल पार्टी को, त्रिपुरा मोथा को चूज नहीं कर रहे हैं। उनका सीधा लॉजिक है कि बीजेपी एक कॉमनल पार्टी है, ऐसा वो मानते हैं, और त्रिपुरा मोथा एक ट्राइबल की पार्टी है। तो हमारे लिए ले दे के बचती अलायंस ही है कांग्रेस और सीपीएम की, इसलिए उनका वोट जो है जोट को जा रहा है, और जोट का जो भी सीट मिलने का संभावना है वो उन सीट्स पे ज्यादा है जहां पे मुस्लिम डेमोग्राफी 40% या उससे ज्यादा है, जिसमें आपका बक्सर नगर आ जाता है, कैलाश शहर आ जाता है, कदमतला कुर्ती आ जाता है, और जहां पे वो 30% के नीचे है वहां पे हिंदू पोलराइजेशन भी ज्यादा है। तो एक तो बंगाली हिंदू पोलराइजेशन विजावी ट्राइबल्स है, और कदमतला कुर्ती वगैरह में हमारे सर्वे में क्लियरली आ रहा है कि हम दावा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमें आश्चर्य नहीं होगा, वी वॉन्ट बी सरप्राइज इफ दिस टाइम कदमतला कुर्ती विच हैज 42% मुस्लिम्स, द हिंदू पोलराइजेशन विल लीड कि कदमतला कुर्ती से इस बार बीजेपी जीत जाए, वो भी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। बट मुस्लिम्स इस बार जोट की तरफ जा रहे हैं, और जो भी सीट सीपीएम या कांग्रेस, और ये बड़ी ही बुरी स्थिति है कि मुस्लिम्स भी खुशी खुशी नहीं जा रहे हैं, वो भी मजबूरी में जा रहे हैं। तो सीपीएम कांग्रेस अलायंस इज द डिफॉल्ट बेनिफिशियरी ऑफ मुस्लिम वोट्स, नॉट द आइडियल चॉइस। ओके, ডক্টর মনীষা, ট্রাইবেলদের মধ্যে চাকমা, মগ বা অন্যান্য যে সাবট্রাইবগুলো আছে তারা সবাই কি ত্রিপুরা মোথাকে সাপোর্ট করছে? না, ত্রিপুরা মোথা এই জিনিসটা অনেক কম লোকে আমরা আমি অনেক শুনি নেই এই জিনিসটা বেশি। সবাই বলে ত্রিপুরা বুবাগ্রা লিডারশিপে সব পুরো ট্রাইবাল ওইদিকে, এরকম না। এক্সেপশন আছে দুইজন, যে হচ্ছে আপনার চাকমা ট্রাইব আর একটা মোগ ট্রাইব। আমরা রাইমা ভ্যালি গেছিলাম, ওখানে আমরা চাকমা একটা উইমেন ছিল, যে ওনার পুরো ফ্যামিলির সাথে আমরা কথা বলেছিলাম। সে ওনার বিয়েটা হচ্ছে একটা বাঙালি ম্যানের সাথে, ও যে হাজবেন্ড হচ্ছে ও বাঙালি হচ্ছে।
তো উনি আমাকে বললেন কি আমরা মানে আর যে ওর ভাই আছে ওদের সাথে আমাদের যে কনভারসেশনটা হলো, তো ওর পুরো ফ্যামিলিরা আমাকে বললো কি আমরা ফিল করি না ত্রিপুরা মোথার দিকে আমাদের সেন্টিমেন্টটা নেই। কেন নেই? কেন আমরা তো বুদ্ধিস্ট, আমরা যে আমাদের কালচার আছে ওইটা আমরা হিন্দু বেঙ্গলিদের সাথে বেশি আমরা ফিল করি, ওইটা বেশি ওইদিকে আমাদের রিলেটেবিলিটিটা বেশি আমাদের। তো ওইভাবে ওরা টোটালি ফিল করে কি আমরা এই যে গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডের যে একটা পুরো যে একটা মানে বলে যে বুবাগ্রা মহারাজা যে বলে, ওর মধ্যে ওরা ফিল করে আমরা एक्सक्लूडेड, ওদের एक्सक्लूड फील। और इस एक्सक्लूजन में एक और भी चीज है जो कि चकमा बहुत सारे रिस्पोंडेंट्स ने हमें बताया, हमने और मनीषा ने बात किया कि हिस्टोरिकली कभी भी किसी पार्टी ने 3 चकमा को फील्ड नहीं किया है, बीजेपी ने फील्ड किया है। तो केवल एक मंत्री भी किया, एक मंत्री भी किया, ठीक है। और मोथा ने केवल एक कैंडिडेट को फील्ड किया है, वो भी शामनु से लाके आपने दूसरी जगह पे फील्ड किया है। तो चकमा कम्युनिटी में एक तो है कि आप उन्हें जो थानसा है ट्राइबल यूनिटी की बात है उसका हिस्सा नहीं मानते हैं। दूसरा, आप अपने एक्शन में भी आप ट्राइबल यूनिटी की बात और ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की बात करते हैं, लेकिन चकमा क्वेश्चन पे उन्हें रिप्रेजेंटेशन बस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, बीजेपी 3 को दे रही है। तो कम्युनिटी में हर तरीके से, चाहे रिप्रेजेंटेशन का मामला हो, चाहे इश्यूज का मामला हो, चाहे बंगाली कम्युनिटी के साथ अपने इश्यूज को साथ देखने का मामला हो, तो चकमा कम्युनिटी इस मामले में बिल्कुल बाकी ट्राइबल से उनका बिहेवियर अलग है। और वही चीज मोग में আর ওরা নিজে বলে এই জিনিসটা। আমি একটু স্পেসিফিক জানতে চাইছি, যারা রিয়াং শরণার্থী ছিল, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম রিয়াং শরণার্থীরা এবার রাজ্যের ভোটার, এবার তাদের অভিমুখটা কোন দিকে? হ্যাঁ, যে আমরা এক জায়গায় আমরা যে ভিজিট করেছি ওদের যে ভ্রু রিয়াং যারা ছিল খুব কম পার্সেন্টেজে, কিন্তু যে আমরা মানে একটা পার্টিকুলার বিধানসভাতে যে ভ্রু রিয়াং ছিল ওরা কিন্তু একটা গ্রুপ ছিল যে বিজেপি কে ফলো করতো। ওরা ওর যে প্রেসিডেন্ট ছিল ওই গ্রুপের, ও হচ্ছে বিজেপির কার্যকর্তা। কিন্তু ওইখানেই আমরা অন্যদের ওই গ্রুপের মধ্যে একটা উইমেন থেকে আমরা জানতে চাইলাম, কেন এখনো প্রেসিডেন্ট আছে ওর সামনে তো সবাই বলবে বিজেপি কি আমরা দেব, কিন্তু ওই উইমেনটা খুব ভালো একটা কথা বললো, ও বললো যে খাওয়াবে ওকে দেব। তো এই কেন ওরা যত আমরা ভিতরে যাচ্ছিলাম আমরা ত্রিপুরার ওতে, তত আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম পভার্টি স্ট্রিকেন একটু যে এরিয়াস গুলো ছিল ওতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যেদিকে পার্টি যত দেবে ওদের, কেন রিফিউজি স্টেটাস যদি আছে তাহলে যত ওরা পাবে ওই হিসাবে দেবে। কিন্তু আমরা যখন আমরা কাঞ্চনপুর আর এইদিকে আমরা যখন গেলাম তখন আমরা দেখলাম যে রিয়াং কমিউনিটি ইভেন দো দে হ্যাড দিস রিফিউজি স্টেটাস দে ওয়ার টোটালি ফর মোথা, ওরা পুরো ওই দিকে ছিল মোথা দিকে। और उसका कारण राइमा वैली कॉन्स्टिट्यूंसी में देयर आर आल्सो रियांग कम्युनिटी, रियांग जो शरणार्थी है, रिफ्यूजीज है, दे आर रिहेबिलिटेटेड इन दैट। Yeah, we went to that colony. We went to that colony in Rama Valley, and we found the community divided along BJP and the Motha. Reason being that while BJP is helping them economically, has resettled them from the refugee camp, given them voting ID card, but still, so that is a section of Rians, and that section is in minority, is positive and warming up to BJP because they are also poorer than other tribal community. 2, but yet we found in Kanchanpur majority of the same Bru Rian community identifying with Bubagra, Motha and Thansa. Reason being कि उनका कहना है कि जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का जो डिमांड है, भले ही हम मिजोरम से आए हैं लेकिन महाराजा जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात कर रहे हैं हम उसके इंटीग्रल पार्ट है। सो थानसा का जो कॉन्सेप्ट है रियांग में थोड़ा सा ब्रेक होता है, चकमा में बहुत ही कंप्लीटली ब्रेक होता है और मोग में ये, बट बाकी जो ट्राइब है रियांग्स में हमने देखा कि बीजेपी ने उन्हें हेल्प काफी किया है, रीसेटल किया है, लेकिन फिर भी उनमें एक बड़ा हिस्सा 2/3 हम कहें तो। Have you any idea regarding tea garden lovers? Yeah. Tea garden lovers is a sizable voter. Yes. What will that completely shifting to BJP? They are, I mean, there is not an iota of doubt. ये जो बगानी है जिन्हें यहाँ पे लेबर भी कहते हैं, टी ट्राइब्स कहते हैं असम में, संथाल, मुंडा, जितने भी ये सब हैं, ये कंप्लीटली बीजेपी। क्यों? ये तो एक इकोनॉमिकली काफी पुअर है, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स का इनको बेनिफिट मिला है। सेकेंड, बीजेपी ने काफी ज्यादा आउटरीच किया। इनफैक्ट आप देखिए कदम तला कुर्ती में, अगर मुझे सही मालूम है तो जो कैंडिडेट है शायद वो एक बगानी है,
और ये बगानी वो थे जो लेबर थे जो सीपीएम के एक टाइम में कैडर हुआ करते थे, सपोर्टर्स हुआ करते थे। आज के डेट में बगानी कंप्लीटली, अगर कंप्लीट मिडिल क्लास हिंदू बंगालीज में फिर भी पुराने जनरेशन में आपको सीपीएम के कुछ लोग मिल जाएंगे, बगानीज में ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो बोलेंगे नहीं चूंकि वो वीक है, लेकिन हमने जो बगानी से बात की और जो कंक्लूजन निकाला उसके हिसाब से जो टी गार्डन लेबरर्स हैं वो कंप्लीटली बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। সেটা এই ক্ষেত্রে যেই সিপিএম কে বলা হতো একসময় ট্রাইবাল ডমিনেটেড এরিয়ার পার্টি, এই সিপিএম এর দিকে অ্যাজ পার দেয়ার অপিনিয়ন যে এখানে কোথাও হয় মাথা আদারওয়াইজ বিজেপি, এখানে সিপিএম এর কোনো জায়গাই নেই, এই বিষয়টা কেন হচ্ছে? না, মুশকিল একটা এই জায়গাটার মধ্যে আই জাস্ট বেট টু ডিফার উইথ সজ্জন কুমার দ্যাট this what you have told that Muslims are completely against Motha. No, they are not relating to Motha. Yeah. Yes, They are not relating to Motha. A particular section of Muslims are involved with Motha, what we have found in last election, in ADC election. So actually ये एक मुस्लिम का बात हो गया। दूसरा जो आपने बताया चकमा, ये तो मौथा से है ही नहीं, लोग का कोई तलुकी है नहीं उन लोग का साथ, क्योंकि दे आर बुद्धिस्ट एंड दे कंप्लीटली फिलोसॉफिकली डिफर विद मौथा। सो ये जो ग्रेटर त्रिपुरा का जो कॉन्सेप्ट है, दे डू नॉट एग्री विद दैट। थर्ड इज दिस गार्डन वर्कर्स एंड दिस रिफ्यूजीज, the refugees are young blue refugees. Actually CPM didn't pick up the facilities or the outcome of what you call lockdown period. ये पूरा जो समय था 2 साल और अभी तक ये आपका 2023 तक ये जो फ्री रेशन का जो बंदोबस्त है ये पूरा ये लोग का पास जा रहा है। तो कौन दे रहा है? पहला बात तो ये सीधा एक जगह पर हम लोग उतार आएंगे कि हम लोग मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है। We have so many ambitions, so many things before us, but this poorer section only they think about the bread and butter, the daily square meal. तो इन लोग को जो इस समय जो उनका खाना मिला, जो रिफ्यूजीज एंड दिस टी गार्डन वर्कर्स, ये तो पूरा बीजेपी से मिला। तो ये इन लोग को, और उस समय सीपीएम कंप्लीटली शहर के कुछ मोहल्ले में सीपीएम डिस्ट्रीब्यूट किया वॉलंटियरली कुछ लीडर, मगर मार्केबल नहीं। यस, मार्केबल एरियाज। ये जो वास्ट एरिया है, आज जो इलेक्शन लेके इतना वो है, क्या कहे उसका, तो तत्परता एवरीथिंग इज देयर, बट इट वाज नॉट बिफोर 1.5 years। तो इस समय पूरा बीजेपी ने उस जो वोट्स है सीपीएम का पूरा खा लिया। जो टी गार्डन का वर्कर्स है उसमें सीपीएम का चांक वोट था, जो रिफ्यूजीज उसमें उतना स्ट्रांग नहीं था क्योंकि उसमें कोई काम ही नहीं किया सीपीएम अभी तक। और ये जो ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड दे वर्कड अलॉट, तो ये एकदम साफ सुथरा उनका साथ आ गया। Muslim, I feel that there is a division between Muslims. A part of Muslims are with Motha and another part is with. I don't feel that they are with. No, they are not with गठबंधन। गठबंधन के साथ ये लोग नहीं है, ये बीजेपी का साथ है। कई जगह पर हम लोग ने या सोनामुड़ा बख्शनगर नहीं, इसमें हम डिफर कम्प्लीटली नहीं कर रहे। इनफैक्ट कदमतला कुर्ती में भी हमारे सर्वे में भी 10-15% मुस्लिम्स बीजेपी की तरफ रहे। मेरे कहने का ये था कि ये जो शहर में जो मुबशर अली जो आ गया सीपीएम से, एक तो मार्क्सिस्ट है, दूसरा है ये सिटिंग एमएलए माइनॉरिटी। हाँ, वो पूरा यहाँ स्कीट कर गया यहाँ पर। ये रिफ्लेक्ट द मेंटलिटी ऑफ द जनरल मोहम्मडन्स ऑफ द स्टेट। ये क्यों पूरा इस तरफ चला आया? तो ये देखिए, ये बात तो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन की, जो लास्ट 5 years में उसमें नहीं था, फील्ड में नहीं था, और ये बता रहा है कि हम लोग वहां जाने से हमको पीटता है, मारता है, हमको वो अत्याचार करता है, इसलिए हम नहीं है। कारण जो भी हो आप नहीं था वहां पर, यह ठोस कंक्लूजन है, और इसका कारण लोग पीपल गॉट डिटैच्ड फ्रॉम यू। দর্শক বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ ধরে যে আলোচনা চলছিল যে এবারকার নির্বাচনে এথনিক পোলারাইজেশন এটা সবচেয়ে বড় আকারে সামনের দিকে আসছে, তার বিভিন্ন দিকগুলো
আমরা আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছে, বিশেষ করে ডক্টর সজ্জন কুমার, ডক্টর মনীষা এবং আমাদের দুজন সাংবাদিক দাদা সানিদা এবং জয়দীপ দা, ওনাদের কাছ থেকে আমরা শুনে নিলাম। আমরা ডক্টর সজ্জনের কাছে আবার যাব। ডক্টর सज्जन, ये तो एथनिक पार्ट गया, और क्या क्या वाइटल इशू है इस इलेक्शन में? देखिए, इसमें एक जो हमने देखा है कि त्रिपुरा में हम उसे कहते हैं कि मेन स्ट्रीम, जो पहले ये था कि नॉर्थ ईस्ट वर्सेस मेनलैंड का जो नैरेटिव था, जो नया जनरेशन है वो इंटीग्रेट, उसके अंदर एस्पिरेशन ये है कि वो अपने लोकल, और वो ट्राइबल यूथ्स में भी है कि वो अपने लोकल कल्चरल इश्यूज को तो बचाना चाह रहा है, लेकिन वो इकोनॉमिकली इंटीग्रेट भी करना चाह रहा है। और बंगाली जो यूथ्स हैं उनमें तो ये मतलब कंफ्यूजन ही नहीं है, वो कल्चरली इकोनॉमिकली वो मेनलैंड से इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा जो इश्यूज है उसमें हमने देखा है कि यहां पे ये थोड़ा जो बीजेपी के मतलब परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में जा रहा है कि बीजेपी ने 2018 में प्लेंटी ऑफ प्रोमिसेस का एक वो किया। उन्होंने इतने प्रोमिसेस कर दिए कि उन्हें आपने फुलफिल नहीं किया, तो लोग उन्हें एक चांस इसलिए दे रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आया है, फिस्कल में चाकरी होगा, ऐसा ऐसा वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये आ रहा है। तो इसलिए इकोनॉमिकली, लेकिन कोई भी इकोनॉमिकली लोग डिसअपॉइंटेड है, एंग्री नहीं है। ये बहुत, चूंकि हमने जो पूरा आंकड़ा निकाला, फिगर निकाला, उसमें सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड इकोनॉमिक जो क्वेश्चंस हैं वो 60% एबव जा रहे हैं। एंग्री वाला सेक्शन 10%, 15% के नीचे है। लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो हम लोगों ने शुरू में बात किया था, लोगों ने हर जगह, जब हमने कहा कि जब आप गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी से, परफॉर्मेंस से बहुत खुश नहीं है, तो फिर आप दोबारा बीजेपी को क्यों चांस देना चाहते हैं? तो उसमें एक बहुत बड़ी बात यह आई कि लोगों ने कहा कि अब पॉलिटिकल कल्चर चेंज हो गया है, और ये इस बार हमें पिछले इलेक्शन के कंपैरिजन में काफी स्ट्रांगली मिला है। पॉलिटिकल कल्चर क्या चेंज हुआ है? तो उसमें पहली चीज तो यह है कि लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन के 20 दिन 22 दिन पहले आप आ रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। अगर पुराना सीपीएम की सरकार होती तो 6 महीना पहले से आपको मिचिल में और चंदा और मिचिल যেটা ওইটা অনেক বেশি সব জায়গায় আমরা শুনতে পেরেছি এই জিনিসটা कि कहां पे है, रोज बंद हो रहा है, आप दुकान कब खोले नहीं खोले, पूरा का पूरा पार्टी का कंट्रोल था। तो मुख देखे मुख देखे दीतो वाली जो कल्चर थी सीपीएम की, लोगों ने कहा कि ठीक है, इन्होंने, बीजेपी ने जितना करना चाहिए था नहीं किया है, लेकिन अब वो मुख देख के डिस्क्रिमिनेट करने का कल्चर नहीं है। अब जैसा कि दादा ने बताया कि लॉकडाउन में बगानी के बीच में चावल बटा, अब मुस्लिम्स के बीच में बटा। अब आपने कम बांटा, ज्यादा बांटा, कम प्रोमिसेस पूरे किए, लेकिन ये नहीं हुआ कि आपने पहले देखा कि वो हमारा कार्ड होल्डिंग मेंबर है, हम उसी को फायदा देंगे और बाकी को डिस्क्रिमिनेट करेंगे। लॉकडाउन में किसको फायदा देना नहीं, ये जो कल्चर था, इस पॉलिटिकल कल्चर में लोग अपने अपने बंगाली टर्म से उन्होंने कहा कि वो फ्री फील करते हैं, कि किसी तरीके से वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। पार्टी का जो ग्रिप था, कंट्रोल था उनके रोज के लाइफ में, जिंदगी में, वो काफी कम हुआ है। और इस चीज को लेके लोग बीजेपी को, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, महिलाएं हैं, गांव में, इंटीरियर में, उन्होंने भी इस चीज को कहा। तो पॉलिटिकल कल्चर जो पार्टी सोसाइटी, जो स्टेट पार्टी सोसाइटी जो त्रिपुरा था, उससे एक फ्री सोसाइटी की तरफ। दैट मीन्स यू आर सेइंग political control on the society and families, ये रिड्यूस हुआ है। इतना रिड्यूस हुआ है कि लोग बीजेपी को खुल के क्रिटिसाइज कर रहे हैं बिना डरे हुए, जो कि लोग कह रहे हैं कि पहले ये पॉसिबल नहीं था। बट वन थिंग इज, ये बीजेपी डीसीएम में एक एलिगेशन बीजेपी के खिलाफ आ रहा है, ये सोशल मीडिया में नेता का खिलाफ कुछ होने से मामला केस चुप देता है। हाँ, कोई कुछ लिखने से उसका घर जला देता है, घर भंगचूर करता है। ये जो एलिगेशन है, आपने जो बोल रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है। देखिए, एक नैरेटिव जो है पॉलिटिकल एलीट का नैरेटिव है, जो अलग अलग पार्टी के लीडर्स हैं एलीट के लेवल पे। तो ये जो एलिटिस्ट नैरेटिव है वो हमेशा आइडियोलॉजी के बेसिस पे वो आर्गुमेंट सबमिट करता है। दूसरा जो होता है ग्राउंड का नैरेटिव होता है,
वो आइडियोलॉजी नहीं देखता है, वो एक्सपीरियंस को देखता है। तो जो एक्सपीरियंस लोगों का है ग्राउंड पे, और हम त्रिपुरा की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम तो यूपी की भी बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। आप ग्राउंड पे देखें तो जो नैरेटिव ये है कि बीजेपी के रूल में कंप्लीट कंट्रोल है, घर तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं। ग्राउंड का एक्सपीरियंस जो है, जो आइडियोलॉजी के ऊपर अपने एक्सपीरियंस को रखता है, जो कॉमन मैन है, वो ये देख रहा है कि बीजेपी के रूल में हमें लॉ एंड ऑर्डर रिलेटिवली बेटर मिल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन सेटिस्फाइड उतना नहीं है, लेकिन हमें ये फ्रीडम है कि हम जो चाहें कर लें। हमसे कोई आके हफ्ता, चंदा, मिचिल में जाना, इस तरह की बात कोई नहीं करेगा। तो हम हमेशा देखते हैं कि टॉप आइडियोलॉजी के बेसिस पे बात करता है, ग्राउंड एक्सपीरियंस के बीच में बात करता है। और जो बीजेपी को लेकर जो एलिगेशन है, ग्राउंड का जो एक्सपीरियंस है वो अलग है, और जो एलीट की जो नैरेटिव है वो अलग है, और इसी कारण से आपको पोलराइज नैरेटिव दिखती है। बट ग्राउंड पे बीजेपी पॉपुलर है, कल्चर को लेके, इकोनॉमी को लेके लोग दुखी हैं, लेकिन एंग्री नहीं। জয়দীপ দা, এই যে বিশ্লেষণটা আমরা একটা সময় দেখতাম, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া লোকাল কমিটি, হাজব্যান্ড ওয়াইফের ঝগড়া লোকাল কমিটি, পাশের বাড়ির সাথে ঝগড়া লোকাল কমিটি। এই যে জায়গাটাতে আমি যা বুঝতে পেরেছি যে ডক্টর সজ্জন এই জায়গাটাতে চেঞ্জেস এসছে, এরকম বোঝানোর চেষ্টা করেছে। হাউ ফার ইট ইজ ট্রু? এটা তো হয়েছে, আমরা তো দেখলাম এই যে করোনার সময় দেখেছি যে এটা নট সেন্ট্রালি গভর্ন, মানে সিপিএম এর বা লেফট ফ্রন্টের যদি কথা বলি, এটাকে একটা ডিসিপ্লিনে চলে, সাম সেটস অফ রুলস আছে, সেটাকে ডিসিপ্লিন বলে ওরা। সেটা হয়তো অন্যদের চোখে ইনডিসিপ্লিন, ইট মাইট বি ইনডিসিপ্লিন টু আদার পিপল, বাট ইট ইজ ডিসিপ্লিন সেট আপ ফর দেম, যেখানে একটা লোকাল কমিটি, ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, ব্রাঞ্চ, এই সমস্ত যে পার্টি মেম্বারশিপ ইত্যাদি ইত্যাদির থ্রুতে এরা দে ইন্টারভেন অ্যান্ড ইন্টারফেয়ার ইন দ্য সোসাইটি, দে রেগুলেট দ্য থিংস। এটা হয়েছে, এটা হয়নি তা না, অ্যান্ড পিপল অফ ত্রিপুরা ওয়ার হ্যাবিচুয়েটেড টু দিস, অ্যান্ড ইন সাম কেসেস ইয়েস, in some cases there are some benefits also। যেমনি আমি বলবো যে অটো ড্রাইভার কি হয়, ও একজনকে পয়সা দিলে হয়ে যেত, পাড়ার একজনকে যদি কিছু একটা করতে গেলে টাকা দিতে হয়, একজন একটা জায়গায় দিলে হয়ে যেত। এখন হচ্ছে কি নানান রকমের বিএমএস এ, বিএমএস বি, বিএমএস সি, ডি ইত্যাদি ইত্যাদি। কে যে লিডার আর কে লিডার না, এটা হচ্ছে ক্যাওস। সিপিএম এর আমলে এটা ছিল ডিসিপ্লিন, ওকে। বাট ও যেটা বলছিল যে ইন দ্য গ্রাউন্ড লেভেল, ইয়েস, ইন দ্য গ্রাউন্ড লেভেলেও কি হয়েছে, প্যানিক ছিল। আপনি যদি 1 বছর আগের কথা চিন্তা করেন, বিফোর দে কেম ওভার হিয়ার ফর অল দোজ থিংস, দেয়ার ওয়াজ আ টার্ম বাইক বাহিনী, এ টেরর টার্ম। সিপিএম এর হারবাদ বাহিনী যেরকম একটা ডেঞ্জারাস ব্যাপার ছিল। আমি এই পয়েন্টে আবার ডক্টর মনীষা, এই যে বাইক বাহিনী, বিশেষ করে অ্যালায়েন্স কংগ্রেস সিপিএম জোট, তারা এই বাইক বাহিনীর ইস্যুটাকে অনেক বড় আকারে নিয়ে গেছে। আদৌ গ্রাউন্ড রিয়েলিটি কি বলছে? বাইক বাহিনীটা দেখো, যে সিপিএম জোটের কথা তো এটা, তো আমরা যে দেখেছি ফিল্ডে, ও যেরকম সজ্জন স্যার বললো কি এক্সপিরিয়েন্সিয়াল যেটা হচ্ছে, এক্সপিরিয়েন্স যেটা হয়েছে ওদের, এক্সপিরিয়েন্সে ওদের এই সব নিয়ে কোনো কথা নেই। এক্সপিরিয়েন্সের ওদের হচ্ছে কি মানে যে পলিটিক্যাল কালচার যেটা, ওইটা চেঞ্জ হচ্ছে, ওই নিয়ে আগে বেড়েছে। কিন্তু আতঙ্ক, যে একটা আতঙ্ক যে ছিল, একটা টেরর যে ছিল সিপিএম এর টাইমে, এইটা নিয়ে আগে ওই জিনিসটাও এতে ইস্যুটা ছিল ওতে, এই সব জিনিস নিয়েই ওই ইস্যুটা আছে ওতে। কিন্তু টোটালি যে একটা চেঞ্জ হয়েছে, ওইটা হচ্ছে আপনার পলিটিক্যাল কালচার। পলিটিক্যাল কালচারটা যখন চেঞ্জ হয়েছে, ওর মধ্যে অনেক ইস্যু ছিল, এইসব বাইক বাহিনী বলুন, নালে মানে মুখ দেখে দিত, যেটা বারবার আমরা বলছি এটাকে, এইটা দিত, মিছিলে ডাকতো। একজন থেকে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ও বললো কি যখন আমরা মিছিলে, যদি ফ্রিকুয়েন্ট মিছিল হতো আর যদি আমি না যাচ্ছি, তাহলে অন্যদের আমাকে জবে যেতে দিত না। এই জিনিসটা অনেক শুনেছি আমরা। তো এই টোটাল যে জিনিসটা চেঞ্জ হয়েছে, এটাকেই আমরা পলিটিক্যাল কালচার বলছি, যেটা এখন নেই। কি বলবে এই যে পলিটিক্যাল কালচার চেঞ্জ হয়েছে, যেটা ওনারা দাবি করছেন, ওনাদের বিশ্লেষণে উঠে এসছে? অ্যাকচুয়ালি মানে আমি এই ব্যাপারে জয়দীপের সঙ্গে একমত
খুব একটা ডিসিপ্লিন সিস্টেম সিপিএম যতদিন ছিল, সেই গ্রাউন্ড লেভেলে গ্রাসরুট লেভেলে ডিসিপ্লিন একটা সিস্টেম কিন্তু ছিল। বিজেপির সময় কিন্তু সেই ডিসিপ্লিন স্ট্রাকচারটা ভেঙে গিয়েছিল। আই ফিল দ্যাট আমি বিজেপির যে স্ট্রাকচারটা, এটাকে একটা কর্পোরেট স্ট্রাকচারের সঙ্গে আমি রিজেম্বল করতে পারি। আই ক্যান রিজেম্বল ইট উইথ কর্পোরেট স্ট্রাকচার। তো সেই ক্ষেত্রে the moment the hierarchy or the higher authority of BJP has understood that this chief executive officer is not being capable of controlling the whole situation, he is obliterated immediately, and the second man was put in his position, and it has changed the scenario. This is nothing but that the moment they understood that this particular officer is not capable of controlling the whole situation, he was changed. There is no any ये जो पॉइंट है, ये चीफ मिनिस्टर चेंज, ये इशू कितना इम्पैक्ट? देखिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया है। इनफैक्ट इसमें हम अपने ग्राउंड एक्सपीरियंस से बिल्कुल कह सकते हैं कि डॉक्टर मानिक शाह के आने के बाद चीफ मिनिस्टर के स्टेचर को जो एक सीरियस रिसेप्शन होना चाहिए वो मिला है। एक जो ग्रेविटी होती है, एक वजन होता है। कहीं ना कहीं से जो प्रीवियस चीफ मिनिस्टर थे, ग्राउंड में एक ये था कि he was not a serious politician and therefore he was not a serious administrator also, and that has gone against him, and the party did the right thing by changing the guard. And in the 8 months to 1 year, the way we have, people will crack jokes about Biplab Deb, people will say many informal things, but vis-a-vis Manik Shah we never saw any personal remark, and that shows how on the ground the current leadership, the chief minister, is able to kind of send a positive signal about the post of the chief minister. And that is the good thing about a party like BJP, because it doesn't control the ground completely but relies on the feedback, and then doesn't shy away from taking a bold decision of changing the guard closer to the election. So that is where I also agree that while within CPM there is a discipline, but that discipline is not taken positively by the people on the ground. There may be some here and there instances in other parties, like BJP, but people do not kind of make them the central issue to vote or not to vote, kind of. They recognize the overall difference, and in overall analysis there is a paradigm shift in the political culture of the state, and that is a positive shift from the ground. Yes. तो नेक्स्ट जो इश्यूज है मेनली बेनिफिशियरीज इशू, डेवलपमेंट इशू, ये इशू कितना तक काम किया इस इलेक्शन में? इसके मतलब मिक्स्ड ये है। मतलब सबसे पहली बात है कि इकोनॉमिक इश्यूज पे हमने देखा कि बहुत ही लोग एंथुजियास्टिक नहीं है, बट लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक है, कि नॉट बैड वाला जो आता है। हमने 3 क्राइटेरिया में जब नंबर्स को ऐड किए हैं डेवलपमेंट पे, चाहे वो कंडीशन ऑफ रोड हो, वेलफेयर स्कीम्स हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन हो, तो हमने देखा है कि इंप्रूव्ड और रिमेन सेम में लगभग बराबर है, 40% के करीब। एंग्री लोग जो है 10% के बिलो हैं। उसके बाद सेटिस्फाइड, समवट सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड 60% से ज्यादा है। तो इकोनॉमिक इश्यूज को लेके लोग कह रहे हैं कि ओवरऑल इट्स ओके बट दे कुड हैव डन मोर, दिस इज व्हाट। एंड देयरफॉर पीपल आर ऑल्सो, व्हाई दिस इज दैट पीपल आर नॉट वेरी एंथुजियास्टिक, नॉट हैप्पी, बिकॉज पीपल आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए 2 साल तो इनका लॉकडाउन, पहले क्रिटिसाइज करेंगे, थोड़ा अपना डिसअपॉइंटमेंट दिखाएंगे, और फिर जब आप पूछेंगे कि फिर तो इस बार सरकार की मुश्किल है बीजेपी की, तो बोलेंगे नहीं ये तो पहली बार आए हैं और 2 साल तो इनका उसमें। तो लोग क्या है कि इकोनॉमिक इश्यूज पे इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि इट मे नॉट बी आइडियल बट इट इज सर्टेनली बेटर देन, जैसे रोड्स पे, ड्रिंकिंग वाटर पे, इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स आए काइंड ऑफ, लेकिन हेल्थ पे, एजुकेशन वगैरह पे बहुत पॉजिटिव नहीं आए। तो मिक्स्ड है। और ओवरऑल लोग ये कह रहे हैं कि 3 साल का इनको काम मिला था, पहला टर्म था, उसके हिसाब से लोग बीजेपी के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को भी काइंड ऑफ समवॉट सेटिस्फाइड की कैटेगरी में ले रहे हैं, बट वो इनका बस
किसी तरीके से मतलब इनका हाईली दे बहुत ही क्लोज मार्जिन से बच रहे हैं, बट निगेटिव नहीं है लोग। ডক্টর মনীষা, প্রচুর ঘর পেয়েছে, হুম ভাতা 700 টাকা থেকে 2000 টাকা হয়েছে, সংখ্যাও প্রচুর বেড়েছে, হুম এসএসজি গুলো প্রচুর বেড়েছে, এসএসজি গুলো নাও ইট ইজ অ্যাক্টিভ। ইয়েস সো এই বিষয়গুলো ফ্রি রেশনিং, রেশনের জিনিসপত্র বেশি পাচ্ছে, হুম এই যে বিষয়গুলো নির্বাচনে কতখানি ভোট পার্সেন্টেজের ক্ষেত্রে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে? হ্যাঁ করেছে, মানে আমরাও যেটা পেয়েছি ওইটা হচ্ছে কি এই সব জিনিস নিয়ে যেখানে আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, যদি হিন্দু বেঙ্গলি যদি আমি বলি, এক একটা আমি সেগমেন্টে ডিভাইড করে দিই, যদি আমরা হিন্দু বেঙ্গলির কথা বলি তাহলে প্রায় লোকে যখন আমরা জিজ্ঞাসা, সব থেকে আগে তো ওরা বলে হ্যাঁ বিজেপিকে দেবো, দে হ্যাভ ডিসাইডেড কি ওরা বিজেপিকে দেবে, সব থেকে আগে এইটা প্রায়র দে হ্যাভ ডিসাইডেড। সেকেন্ডলি এই ক্ষেত্রে কি শহরের হিন্দু বাঙালি আর গ্রামের হিন্দু বাঙালি? বেশিরভাগ গ্রামের, শহরের পরিস্থিতি। শহরের একটু ডিভাইডেড আছে, সিপিএম এর দিকেও যেতে পারে একটু, মানে এই জিনিসটা একটু ওরা একেবারে ফট করে ওরা বিজেপি বলবে না, ওরা একটু যাবে এদিকে, যত এডুকেটেড এই দিকে, মানে যদি শহরের দিকে এডুকেশন আর এইসব নিয়ে যদি চলি তাহলে একটু আছে ডিভাইডেড, একটু সিপিএম একটু থাকবে, এইভাবে আমরা ফট করে বিজেপিটা বলতে পারবো না। কিন্তু ভিতরে যে কমন যেটা আমরা জানতে চাই বেশি, কেন ইন্টেলেকচুয়াল এলিট ওদের আমরা সবসময় জানি, কিন্তু ভিতরে যে রুরাল ওখানে যারা বসে আছে, যাদের কাছে হতে পারে ওই ফ্যাসিলিটি, ওই অ্যাক্সেস, ওই সোশ্যাল মিডিয়া এইসব নাই, খালি এক্সপিরিয়েন্সের বেসে যারা জানতে চায়, কিছু ডিসিশন নেয়, ওদের কি জিনিসটা, তো ওদের হচ্ছে ওরা বিজেপিকে বলে, সব থেকে আগে ওরা ডিসাইড করে নিয়েছে বিজেপি। নেক্সট they are the beneficiaries of home ration, they are happy with it, কিন্তু এইটা বেশিরভাগে ওরা একটু জাস্টিফিকেশনের টাইপ, মানে ভেবে বলছে জাস্টিফিকেশনের মতন। যখন আমরা জিজ্ঞাসা করি কেন, তখন ওরা বলে কি হ্যাঁ এইটা দিয়েছে ওইটা দিয়েছে, দে আর নট ভেরি অ্যাসার্টিভ অ্যাবাউট ইট, এইটা হচ্ছে। সেকেন্ড, যদি আমি ট্রাইবালের কথা বলি, আমরা ট্রাইবালের জিনিসটাকে খালি এথনিক যে একটা লাইন আছে ওইটাকে এমন ভাবে দেখছি যেন মানে বেঙ্গলি ভার্সেস ট্রাইবাল, এটা শুধু এইভাবে না, আর যে আমরা যখন থেকে আমরা বলছি কি ইমোশনাল সেন্টিমেন্ট টুয়ার্ডস মহারাজা, এটাও শুধু না, আমরা অনেকদের থেকে যাদের কথা বলেছি, যেমন কার্বুকে আমরা কথা বলেছি দুইজনের সাথে, দুইজন যে এই অ্যান্সারটা দিল, ওরা হচ্ছে কি আমরা ফার্স্ট হচ্ছে ফান্ড অ্যালোকেশন, আর একটা এমন ভাবে ওরা এই জিনিসটা বললো কি যদি আমাদের লোক আসবে, মহারাজা যদি আসবে, তাহলে ফান্ড অ্যালোকেশনটা আমাদের রোডটা, যে এডিসি রোড যেগুলো, এইগুলো ভালো হবে আরো। তো শুধু এই নাকি খালি ওই বাঙালিদের মানে আমি ল্যান্ডটা ডিভাইড করে দাও, ওইভাবে না, জিনিসটা হচ্ছে ওদেরও কিছু না কিছু ডেভেলপমেন্ট, যে ওভারঅল ব্রডার কনটেক্সট ডেভেলপমেন্টের, ট্রাইবালরা এইভাবেও জিনিসটাকে দেখতেছে। যদি এই যে ডেভেলপমেন্ট বা এই যে বেনিফিশিয়ারিজ, এটা ইন টার্মস অফ ভাতা, ইন টার্মস অফ ঘর দেওয়া বা রেশন শপ এক্সেট্রা এক্সেট্রা, কৃষক সম্মান নিধি, এই যে বিষয়গুলো নির্বাচনে কতখানি এফেক্ট পড়ে বলে মনে হয়? ওই যে বললো সজ্জন কুমার আগেই যে একটা কালচার তৈরি হয়েছে, কালচারে দেখুন লেফটিস্টরা যখন ছিল তখন আমাদের কাছে একটা কমন স্লোগান ছিল কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। লেফটিস্টরা অনেক কিছু করেছে, লেফটিস্টরা কিছু করেনি এরকম না, কিন্তু রাস্তাঘাট লেফটিস্টদের আমলে হয়েছে, যখন এই রাইট টু এডুকেশন হয়েছে সেই সময় স্কুল হয়েছে গ্রামে গ্রামে, ওই যে অঙ্গনওয়াড়ি এই সমস্ত হয়েছে, প্রচুর স্কুল হয়েছে, হেলথ সেন্টার হয়েছে, এসএসজিও কিছু কিছু হয়েছে, কিন্তু হয়নি তা না। আমি কিন্তু বললাম বলি তখন 37,000 এসএসজি ছিল। হ্যাঁ, এবার কি হয়েছে, লেফট ফ্রন্ট আটকে গেছে দুটো জায়গায়। এক হচ্ছে ওদের থট প্রসেসে মাইট বি সামথিং রং, হ্যাঁ, যে দে আর আনএবল টু থিঙ্ক, ভিজুয়ালাইজ দ্য ফিউচার, মেবি দ্যাট ইজ ওয়ান থিং। বাট সবচেয়ে বড় প্রবলেম যেটা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, এটা করতে গিয়ে, কেন্দ্রীয় বঞ্চনাটাকে হাইলাইট করতে গিয়ে, মানে অ্যান্টি রুলিং পার্টি পজিশনটাকে তাদের স্ট্রেংথেন করতে গিয়ে হোয়াট দে হ্যাভ ডান, যে ওই সমস্ত যে স্কুল, কলেজ, হসপিটাল, এই সমস্ত জায়গায় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপ করতে পারেনি। They failed to develop the infrastructure, so the development remained stagnant at a particular level. বিজেপি এসে করেছে কি এটাকে একটু ধাক্কা দিয়েছে, একটু ধাক্কা দেওয়াতে একটু উপরে উঠেছে, and this became a point to reckon with.
রাজ্যের ক্ষেত্রে এটা দেখা গেল যে হ্যাঁ লোকেরা এই ব্যাপারটাকে ভালোভাবে নিচ্ছে এবং এটা করছে কি ওই যে মুখ দেখে দেওয়া সেটা না। সিপিএম ঘরের ছেলে চাকরি পেয়েছে, ওই সবুজ খাম নীল খাম হলুদ খাম হয়েছে, সিপিএম ঘরের লোক ঘর পেয়েছে। হ্যাঁ, এখন এই সমস্তগুলি হওয়াতে আমি যতখানি বুঝি, যতখানি আমার কাছে স্ট্যাটিস্টিক্স রয়েছে, যে ঘর পাওয়ার ক্ষেত্রে নট লেস দেন 40% সিপিএম ঘর পেয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে বুঝুন এবার কি হচ্ছে, ওই সিপিএম গুলো কি করবে? আমার একটা যেটা মনে হয়, হ্যাঁ না না বলুন বলুন। আমার যেটা মনে হয় যে সিপিএম তার সময়ে 20 বছর 35 বছর এখানে ছিল তো, 35 ইয়ার্স কেরালাতে, পশ্চিম বাংলাতে এবং ত্রিপুরাতে। ও কিছু না কাজ করে এত বছর হয় না। আর এই লিভিং ফিলিং এর কথাবার্তা প্রচার বাজে কথা, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে সেগুলি তেমন ডেভেলপমেন্ট করেছে। হ্যাঁ, কিন্তু একটা জায়গার পরে তো সিপিএম গিয়ে শেষ হয়ে যায়, মানে এটার পরে ওর কেন্দ্রে কোনো যোগাযোগ নেই। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে কন্টিনিউয়াস বলছে কেন্দ্র কিছু দেয় না, কেন্দ্র কিছু দেয় না, আন্দোলন করো, সেটাও করে গেছে। মানুষ একটা জায়গায় গিয়ে বুঝে গেছে, আজকের দিনের যে সফিস্টিকেটেড বয়েজ এন্ড গার্লস যারা হায়ার এডুকেশন নিচ্ছে, তারা বুঝে গেছে যে এই সরকারটা আমাদের এইটুকু অবধি করতে হবে। একটা স্কুল বানিয়ে দেবে, 3 জন মাস্টার, অথচ চাই আমার 17 জন শিক্ষক, কম্পিউটার নেই, মানে এগুলি সমস্ত কিছু আরো যে মানে ওটা সিপিএম দিতে পারবে না। এর জন্য আমার নির্ভর করতে হবে বিজেপির মতো একটা আরো বেশি একটা যেটা যে ক্ষেত্রে আপনার টপে বসে আছে মোদির মতো একজন মানুষ, যিনি সারা বিশ্বে সমাদৃত হচ্ছেন, সমীহ পাচ্ছেন। এই মুহূর্তে আমরা টিভিতে দেখতে পাচ্ছি যে বাইডেন থেকে শুরু করে, পুতিন থেকে শুরু করে, জেলেনস্কি থেকে শুরু করে, চীন, সবাই কিন্তু শালিদা as per Dr. Sajjan Kumar's view, they are not so much pleased. They are not angry, but they are not so much pleased. So much pleased with whom? With the government of BJP. No, BJP, I told you that BJP is the first part. You took, there are two parts in BJP regime. The first part has created a sort of resentment among people, even in intellectuals. As far as the question of the reporters and journalists are concerned, I should say that many journalist people have been beaten by BJP hooligans at the time, and we protested against it. But after the second part, when Biplab Dev is removed during the regime of Manik Shah, not a single journalist have been tortured. বাইক বাহিনী উধাও, মানে বহু ক্ষেত্রে সন্ত্রাস উধাও হয়ে গেছে। এটা একটা টার্ন দিয়েছে। ঠিক এটাই তো মোদী বা অমিত শাহ ওখানে বসে এটা চাইছিল, যে আমার কোম্পানির চিফ এক্সিকিউটিভ এই জায়গাটা করতে পারছে না, আমি সরিয়ে বি কে বসিয়ে দিয়েছি ওই জায়গার মধ্যে। এ ইজ আনসাকসেসফুল বি, এবং সেটা খেয়েছে মানুষ। এবং উনি মানিকবাবু এত বিউটিফুলি এই সময়টাকে কন্ট্রোল করেছেন যে এই সময়টাতে কোনো টর্চার হয়নি, সন্ত্রাস হয়নি, সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক সব জায়গা থেকে। ডেভেলপমেন্টটাও চলেছে, এখন এট দ্য সেম টাইম ডেভেলপমেন্টটা চলেছে। এবং আমি যেটা বললাম যে বৃহত্তর স্বপ্ন দেখতে গেলে, গ্রেটার স্বপ্ন দেখতে গেলে তোমার অবশ্যই সেটা ভূভাগরা থেকে শুরু করে সবাইকে, ভূভাগরা থেকে ভূভাগরা যে গ্রেটার ত্রিপুরা, এটা আসবে কে দিবে ওকে? সিপিএম দিতে পারবে, কংগ্রেস দিতে পারবে? এগুলো তো মানে ফালতু কথাবার্তা না। আমি এই গঠবন্ধনের সঙ্গে আছি, ওই গঠবন্ধনের সঙ্গে আছি, ইট ইজ নট দ্যাট। ওর টার্গেট কিন্তু বিজেপি চাই। ওকে যতই বিজেপি বিরুদ্ধে কথা বলুক, মানে কেন্দ্রীয় সরকারে যে পাওয়ারফুল লোকগুলি আছে, এরা ছাড়া ওকে গ্রেটার ত্রিপুরা দিতে পারবে না। এবং গ্রেটার ত্রিপুরা ইজ নট দ্য অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড। অ্যাকচুয়াল ডিমান্ড হচ্ছে গ্রেটার ফান্ডিং অ্যান্ড ডিরেক্ট ফান্ডিং, নট ভায়া স্টেট গভর্নমেন্ট। এবং এটা পেতে গেলে ওকে দিতে হবে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট। তো ওটা ওর জন্য সে সিপিএম কি করে দেবে? সিপিএম 3টে রাজ্যের মতো কেন্দ্রে দিতে পারবে না, কংগ্রেস তো নেই, দিতে পারবে না। তাহলে এখানেও মোদী, সেখানে আমার মতো যে আমার বাড়ির ছেলেটার মতো যে সাধারণ ছেলে, সেও কিন্তু পড়াশোনা করতে গেলে এখানে চাইবে 2টো ইউনিভার্সিটি হোক, 4টে কলেজ হোক, এগুলি হোক। এটা কে দিতে পারবে? এতদিন পর্যন্ত দেয়নি তো। এতদিন যেটা লুক ইস্ট ছিল, মোদী এসে সেটাকে অ্যাক্ট ইস্ট করেছে। সো এই যে ডেভেলপমেন্টটা, এই যে ডেভেলপমেন্টের জন্য তুমি দেখো আশেপাশের প্রত্যেকটা কান্ট্রি ডুবে যাচ্ছে। পাকিস্তান থেকে আরম্ভ করে, শ্রীলঙ্কা থেকে আরম্ভ করে, মায়ানমার থেকে আরম্ভ করে অর্থনীতির অবস্থা হচ্ছে ছোট করতে হবে আমাদের সময়, অর্থনীতির অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু ইভেন আফটার কোভিড ইন্ডিয়া তার আগের জায়গাতে চলে যাচ্ছে, and it is due to the leadership of Modi. So people are depending on him, and that also played a very big factor during this election. Dr. Sajjan, as per political mathematics, till now we discussed about the chemistry of the politics, but as per political mathematics,
CPM got 43.2% in the last assembly election. Left Front, they got more, near about 44%. Congress, they got below 2%. Yeah. If these CPM votes and Congress votes come together, then it will go better than BJP as per political mathematics. These alliance, Congress CPM alliance, on the basis of this point, this mathematics, they are demanding, they are coming. But chemistry is not like this you are saying. Yeah. But political mathematics, what is about the political mathematics? Okay, let us see, the similar example outside Tripura and a state which has something, Bengal. 2016 jolt happened between CPM and Congress, erstwhile rival. It failed. It could not defeat TMC despite being in power and facing anti-incumbency in Tripura. Now, what is the mathematics? Mathematics is the last times CPM's vote or left vote around 44%, and you add to that Congress vote 2%. Now they are saying that they are able to kind of minus IPFT, minus tribal, they are able to, checkmate BJP. Now there is a basic error of mathematical error. First of all, when you are calculating that minus IPFT, BJP is losing the tribal vote, are you taking where those tribal votes are going? Are they coming to you? No. Did BJP ever had a tribal base? The answer is no. They outsourced this through IPFT. It is CPM which had a strong tribal pocket vote, and that has completely in the backdrop of ethnic polarization shifted to Motha. So who is the prime loser in terms of crude mathematics as far as tribal votes is concerned? Apart from that 20 ST constituency, Yeah. rest 40 constituency, why this type of mathematics? This is very clear, and one is first the alliance Congress. Today's BJP vote is primarily Congress vote, so there is no more Congress vote left to be added. 1 or 2% is important when CPM would have a bulk of the votes, which is not the case. So Congress addition or subtraction doesn't change the equation. 2, and I and Manisha found that while the CPM cadres at various places are talking about this mathematics, the remaining Congress supporters are feeling betrayed and alienated because they feel that in the 25 years of left rule, they have been battered, hounded, beaten, economically discriminated, and overall they have been made invisible. And therefore, this alliance of Congress with BJP is basically adding insult to their injury. And they clearly see that this mathematics is the mathematics of Congress leaders with CPM leaders, not Congress remaining voters with CPM. And there were many instances, and Manisha, wherein the people who were the victim, we could coincidentally meet some of them. Yeah, in And they narrated. in Rishyamukh only this happened. There was Rishyamukh, There was this old man. He was like he supported Congress. He was a Congress supporter first of all. তো ও ছিল বলল কি আমি এই যে জোটটা হয়েছে আমাদের থেকে তো জিজ্ঞাসা করেনি, উপরে তো এই জিনিসটা করে নিয়েছে, আমরা তো এইসব আমাদের সাথে যে বাজেটটা হয়েছে ওইটা যে আমরা যে অ্যাঙ্গারটা আমাদের মধ্যে আছে ওই জিনিসটা তো বুঝেনি। তো ওখানে একটা ফিল ওখানে বোঝা যায় কি ও পুরো এক্সক্লুডেড ফিল করে নিজেকে। তারপরে সেকেন্ড পয়েন্ট এই যেরকম স্যার বললো কি আগে ওর সাথে ক্ল্যাশটা হয়েছে, যে সিপিএম আর কংগ্রেসের যে ক্ল্যাশটা হয়েছে, হি ওয়াজ আ পার্ট অফ ইট, হি ওয়াজ অলসো বিটেন আপ ব্যাডলি। সো হি ওয়াজ নারেটিং হিজ ইনসিডেন্টস অলসো কি বাজেভাবে ইনজার্ড হয়েছিল এইসব। তো উই ফাউন্ড পিপল দে ওয়ার অ্যাংরি ইন দ্য গ্রাউন্ড বেসিকলি। শালিদা, এই যে জায়গাটা ত্রিপুরার যে যতগুলো মহকুমা আছে, যতগুলো সাবডিভিশন হেডকোয়ার্টার আছে বা সর্বত্র গ্রামেও আমরা যতগুলো শহীদ বেদি দেখি, প্রত্যেকটা শহীদ বেদি হয় কংগ্রেসের রেজিউমে হয়েছে অথবা সিপিএম এর রেজিউমে হয়েছে। এই যে জোটটা তাদের মধ্যে এটা কমন পিপুল, কমন মাসেস, সিপিএম এর কমন মাসেস বা কংগ্রেসের কমন মাসেস কিভাবে দেখছে? আমি অবাক হয়ে যাই একটা জিনিস দেখি, কারণ সিপিএম এর থিওরিটিশিয়ান কমলি, দে ভেরি ইন্টেলিজেন্ট পিপল, পড়াশোনা করা পিপল, নলেজেবল পিপল, ইভেন আফটার দ্যাট যারা ডায়ালেকটিক্সে বিশ্বাস করে, তারা 70 বছর, একটা লং 70 years দে ফট
with each another, isn't it? তো এর মধ্যে সারা ভারতবর্ষে, নট অনলি ইন ত্রিপুরা, সারা ভারতবর্ষে lakhs of লাশ পড়েছে আর কি। If I drag the example of 1970, you know it well, what happened during 1970 in West Bengal. So we are well acquainted with their relationship with the CPM and Congress. When BJP dropped from the sky, then they became united and the BJP became their enemy. So people will not simplify this matter so easily. They will not absorb it easily. They should have understood it. Both Congress leadership and CPM leadership. Dr. Sajjan, if there is any other issues who are significant in this election, any other issue? This I'll take, this is slightly not about Bengali or tribal. What we have found that this time BJP coming here and when we will see the figure, we have asked a question, what do you prefer? The same government ruling at the center and the state, different parties. Now vis-a-vis among the Bengalis, we found that BJP's political pitch of double engine ki sarkar. Now in Tripura, we are finding that this is something which is working effectively. Our survey results are giving high numbers. So in this election, while economically people are just giving BJP pass marks or slightly above, not a very excellent perception. Political culture, they are quite happy. But overall, a change is happening in the psychology of the people, wherein they are completely in sync with the rest of mainland India, and Tripura as a state which is 96% inside Bangladesh. The integration is not just territorial integration. It is also a psychological integration, and therein what I found that there are many factors that is helping BJP, which is not because BJP's work, also because the society has undergone a qualitative change wherein people are willing to integrate, and therefore this double engine ki sarkar thing also is not just about BJP, it's about more integration kind of. So periphery is no more periphery but is seeing itself as at the center stage. দর্শক বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ ধরে শুনছিলাম এবারকার নির্বাচনে কি কি ইস্যুস কাজ করেছে। ডক্টর সজ্জন কুমার, ডক্টর মনীষা মজুমদার প্র্যাক্সিসের হয়ে ত্রিপুরার এমবিপি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট এবং ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটির স্কলারদের সাথে নিয়ে গোটা ত্রিপুরার 20টা কনস্টিটিউয়েন্সিকে ধরে যে ভাবে তারা সার্ভে করেছেন, সেই সার্ভের নিরিখে যেই পয়েন্টগুলো উঠে এসেছে, বিশেষ করে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হিসেবে উঠে এসেছে এথনিক পোলারাইজেশন। সেকেন্ডলি, ডেভেলপমেন্ট যে ইস্যুস রয়েছে সেই ইস্যুস নিয়ে খুব বেশি নেগেটিভ রুলিং গভর্নমেন্টের এগেইনস্টে নেই। এর পাশাপাশি কংগ্রেস সিপিএম এর যে অ্যালাই হয়েছে, এই অ্যালাই খুব ভালোভাবে গ্রাসরুট লেভেলে নিতে পারেনি, এরকমই অভিমত, এবং সেই অভিমতগুলোকে অনেকটাই জাস্টিফাই করেছেন আমাদের দুজন গেস্ট সাংবাদিক, আমাদের এই রাজ্যের দুজন বিশিষ্ট সাংবাদিক শানিত দেবরায় এবং জয়দীপ চক্রবর্তী। এবার আমরা যাচ্ছি অন্তিম লগ্নে। আমরা ডক্টর সজ্জন কুমারের কাছ থেকে জানতে চাইব যে ভোট পার্সেন্টেজের শেয়ার সেটা কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, এবং সর্বশেষ কি সিট পেতে পারে, কোন পার্টি কত সিট পেতে পারে, তার প্রেডিকশন নিয়ে আমরা যাব। ডক্টর সজ্জন কুমার, what will be the vote percentage among the political parties? We have been very careful, and let me tell that we were bit conservative about BJP. We were slightly generous to CPM Congress, and we were fair to Motha. So as per our survey, BJP is getting 49% vote. IPFT is getting around 0.8%, so 49 to 50% BJP. CPIM and Congress collectively, their vote share is
29.17%. So you can say 30 or slightly less than 30. So you can see between CPM and Congress together and BJP's vote share, there is a difference of almost 20%. Now with 5% difference, you have a clear winning chance. Here vis-a-vis CPM, BJP is having 20%. So there is no chance as per the survey, as per the finding. With 18 to 20% of the voting percentage lead, thinking about that Congress and CPM is going to be near to, let alone defeating, doesn't seem a possibility. Motha is getting 16.4%. Now, Jot is getting, Congress CPM is getting 29.17 or 29.2%, and Motha is getting 16.4. So almost a difference of 13%. But yet, I am not sure that CPM will have more seats than Motha. Reason being, CPM support base is completely nil among the tribals, and among the Bengalis it is dispersed, कहीं कंसंट्रेटेड नहीं है. तो वोट तो सीपीएम को मोथा से ज्यादा आएगा कांग्रेस के साथ, लेकिन वो हर जगह सीट हारते चले जाएंगे 25%, बिकॉज उनकी लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी को 50% वोट्स आ रहा है. और मोथा 16% वोट जो है वो 42 सीट्स में ला रहा है, लेकिन उसका मेजर जो सीट वोट है वो कंसंट्रेटेड ट्राइबल एरियाज में है. तो उसे जहां भी मिल रहा है ट्राइबल मेजोरिटी है, तो चांसेस है कि वो जीत रही है. सो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि 16.3% के बावजूद मोथा ज्यादा सीट ले रहा है और सीपीएम कांग्रेस 29% के बावजूद कम सीट लाए. सो सेकेंड थर्ड में अभी टफ कॉम्पिटिशन है. बाकी अगर आप देखें तो 0.9% टीएमसी का भी कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं वोट, लेस देन 1%. इंडिपेंडेंट्स को अराउंड 2 to 2.5% वोट्स मिल रहा है और 1.5% लोग नोटा को भी दे रहे हैं. 1.5%? हाँ, ये फिगर थोड़ा हाई है, विच ऑल्सो शोज दैट there is a section, I mean, who is completely not, we have not gone who are these people. But one thing is clear, between CPM, Congress and BJP, there is a vote difference of 20%, and which is a huge gap. And in terms of the seat, you cannot compare the seats of alliance with BJP, because with 20% lead, BJP will be way ahead than the Jot. So this is about the voting percentage. শালিদা, আমরা বিশেষ করে 16 তারিখের পর থেকে আমরা একটা আওয়াজ সর্বত্র শুনছি, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল লেভেলে সাংবাদিক সম্মেলন করে জোটের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে তারা কনফার্ম গভর্নমেন্ট করছে এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পাল্টে গেছে সমস্ত জায়গায়. কিন্তু ডক্টর সজ্জন কুমার এবং প্র্যাক্সিস বা ডক্টর মনীষা সহ যে টিমটা কাজ করেছে, তারা যে বিষয়টাকে সামনে আনছে, একটা বিশাল বিস্তর ডিফারেন্স, প্রায় 20% ডিফারেন্স. ইজ ইট পসিবল? এখন সেটা তো 2 মাসের পরে বোঝা যাবে, বাট হি ইজ ভেরি সায়েন্টিফিক্যালি researched over the matter and come to a conclusion, and we also up to certain extent support it and feel it that it is right and absolute. So, and the next portion, what you have told, that why they are claiming that we are going to win the war and etc. It is very necessary to keep their supporters alive, otherwise they will be upset. So up to counting, they want to keep their supporters alive, every party. Actually, you see this Sajjan Kumar, this Manisha and other one, we do not belong to any party. He is researching over the matter, but and we do not speak the truth. Why? Because of this, what do you call this, wild supporters. That if I tell that yes, you are the good student and you will be beaten up. So it is the culture, whoever is trying to create here is not good. It might be your strategy, but by this way you are stopping the intellectual mouth.
So you see them, this MAB University students are researching on this matter, and they're lucky enough that you have taken them along with you, and they have experienced for the first time how to do this work. And from tomorrow, by tomorrow, some of them will be supervisors and etc. So this is a culture that all these good things may intrude into our state. I am particularly believe that people should more intelligent. And here you see one thing I say, the people, the coming generation people, the next generation, ये लोग को पता चल गया कि देखिए सर, अभी कोई नया इंडिया बनाना है, और ये जो आपका पास अगर ये पावर नहीं है, अगर आपका पास ये देने का सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो स्कीट कर जाएगा आपसे। ऐसा नहीं है कि आपकी कंपनी हमको 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं, हम ये कंपनी हमको इन्फोसिस हमको 2 लाख तनख्वाह देते हैं, हम थोड़ी ना आपके साथ रहेंगे, हम इन्फोसिस में जंप कर जाएगा। दिस इज द माइंड सेट ऑफ न्यू जनरेशन। तो अब सीपीएम आपको इतना देर तक ले सकता है, कांग्रेस आपको इतना देर तक ले सकता है, बीजेपी आपको उतना देर तक ले सकता है, तो बीजेपी तक ये दौर भाग के जा रहे हैं। उसमें जो भी बाकी साइकोलॉजिकल वो है रिसर्च किया, पहला बात तो यही है कि अगर नया इंडिया बनाना है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर इतना बहुत नाम कमा लिया, कुछ करना चाहता है हमारा देश के लिए, हम उसको सहायता करें। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर आवर वोटर, एंड आई एम श्योर दैट it is playing a greatest role in the state. Let us suggest seat sharing. What is the seat sharing in this election? Seat wise, BJP as per our survey is, and we have taken a conservative seat to estimate to BJP, minimum would be 34 and it may go up to 39, maybe slightly more, but 34 to 39. We have been very generous with CPM and Congress, and when I say generous, wherever there was a doubt, we gave them that seat. CPM Congress Jot is getting between 9 to 14 seats. 9 to 14 seats? Yeah. And we have been generous. They may be around the lowest. The chance is that they may come towards the 9 and may not proceed towards the highest, but 9 to 14. And they are getting more, around 29% votes. BJP is getting around 49% of vote. With that they are getting 34 to 39. Now Tripura Motha, which is getting around 16% vote, is winning 11 to 16 seats. 11 to 16 seats. Because their votes are concentrated, and wherever they are concentrated, they have a high strike rate of winning. So BJP 34 to 39, CPM Congress Jot 9 to 14, and Tripura Motha 11 to 16. This is what is our estimation as per the. This is a miracle result. I think, Jonita, as a journalist, observation টা কি? আসলে ডক্টর সজ্জন যে প্রেডিকশনটা দিচ্ছে, আদৌ কি এটা পসিবল? More than possible, I think. More than possible? Yes. Why? We had a discussion, in fact, prior to coming to this thing, and I was. I have an impression based on some inputs. I talked with you and clarified all those things, whatever they said, but that is from journalistic angle, not from the experts like that. In that case, I asked myself a simple question: whom will you prefer? Someone who is already limited to a certain zone only and no chance of breaking that zone, and other one is okay, other one is disappointing, other one is they have failed to keep the promises, etc., etc., miscall chakri, ये है वो है, क्या है, कौन सा जुमलाबाजी है, सब मान लिया, चलो, लेकिन it has got some possibilities. I can look beyond a particular zone. Just was speaking कि ये लोग MBB कॉलेज स्टूडेंट्स को लेके सर्वे किया,
Can you imagine it before 2018? आज 2023 में सब नेशनल टीवी यहाँ पे फोकस्ड है. 2018 में उन्होंने आया, फाइन. इससे पहले 2013 में कोई नहीं आया. हम लोग को क्या दिखाया? एक बीबीसी का फेक एग्जिट पोल रिपोर्ट दिखाया जहां पे आया पड़ता सी. हाँ, उस टाइम क्या हुआ? सिमिलर सिचुएशन. Whatever the CPM leaders and Congress leaders are doing today, that Ayapottasi, we will be back in power. The same thing happened in 2013. I still can remember. I was in Rabindra Bhavan at that time, and people came up with BBC exit poll report, fake BBC exit poll report, and Congress was coming back to power. What happened? CPM owned, left front owned in 50 seats. People of this state are not so easily fooled. They know what to do, whom to trust. They know it. This Manik There are so much intelligence. Yeah, this Manik Sarkar hasn't said anything about number of seats. You note it This down. year, this year. This year. Yeah, right. He is quite He's keeping One mum. word mum. he is not speaking anything about making no prediction, but it is the other people who are making all the cries, and I am sure that this time it is going to repeat that 2013, but this type things may not touch 50, but okay, it will go up 40 Up 40. plus minus. There I agree. Yeah. ডক্টর মনীষা, আমরা খুব অল্প সময়ের মধ্যে কিছু নজর কাড়া সিট যেগুলো নিয়ে আপনাদের কি প্রেডিকশন রয়েছে একটু যদি বলেন। মুখ্যমন্ত্রী যে সিটটা রয়েছে, সুদীপ রায় বর্মনের যে সিটটা রয়েছে, ধনপুর কেন্দ্র রয়েছে, জিতেন চৌধুরীর কেন্দ্র রয়েছে, মুসলিম ডমিনেটেড কেন্দ্রগুলো রয়েছে, কি পজিশন আছে খুব ছোট্ট করে যদি বলেন। হ্যাঁ, আমরা যে পেয়েছি ওইটা হচ্ছে ধানপুর, যদি আমরা বলি ধানপুরটা হচ্ছে বিজেপির দিকে যাবে আমাদের প্রেডিকশনের হিসাবে, ধানপুর পুরো বিজেপির দিকে যাবে। কদমতলা কুর্তি যেটা হচ্ছে ওইটা আমরা 50-50 দিয়েছি কি সিপিএম কেও যেতে পারে, কেন ওতে মুসলিম মেজরিটি আছে, তো আমরা দেখেছি বেশিরভাগে কি মুসলিম যেটা হচ্ছে সিপিএম এর দিকে যাচ্ছে, কিন্তু আমরা তাও পেয়েছি একটু কোয়ান্টিটেটিভ সার্ভেতে আমাদের একটু পেয়েছি কি বিজেপির দিকেও আছে, তো আমরা সেজন্য একটু জেনারেস ওইটাকে 50-50 ওইটা দিয়েছি। ঋষ্যম যেটা আছে ওইটা আমাদের হিসাবে ওইটা পুরো বিজেপির দিকে যাবে, ঠিক আছে। ঋষ্যমুখ, হ্যাঁ, আমাদের ফিল্ড ওয়ার্কের হিসাবে আর কোয়ান্টিটেটিভ সার্ভের হিসাবে আমরা দিয়েছি ওইটাকে বিজেপিকে দিয়েছি। তারপরে সাবরুম যেটা আছে ওইটাও আপনার বিজেপিকে যাবে। মানে জিতেন চৌধুরী হাত ছাড়ছে। হ্যাঁ, ये हमारे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों में आ रहा है। হ্যাঁ, দিস ইজ মিরাকল। ইয়েস ইয়েস। আগরতলা, আগরতলাটা আপনার হচ্ছে এইটা খুব মানে আমরা যখন এটা কোয়ালিটেটিভ যেটা আমরা পেলাম আর কোয়ান্টিটেটিভ, এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং একটা কন্ট্রাডিকশন আমরা পেলাম কি বিজেপি কেও নিজের মধ্যেই, মানে আমরা ভেবেছিলাম এটা সিপিএম কে যাবে আগরতলা সিটটা, কিন্তু কংগ্রেসকে যাবে, কিন্তু বিজেপি কেও নিজের স্ট্রেংথেও 40% সিট, আই থিঙ্ক 40% সিট ভোটস, 40% ভোটস বিজেপি কেও গেছে। And 52 to এন্ড মোর্থাকেও, মানে মোর্থার ক্যান্ডিডেট নেই কিন্তু তাও ট্রাইবালরা মোর্থাকেও দিয়েছে, মানে কেউ আছে না আছে আমরা জানি না, কিন্তু আমরা ত্রিপুরা মোর্থাকেও, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা बट वो दोनों में कांग्रेस को एज है। हाँ, कांग्रेस को एज है उसमें। हाँ, वो सीट शायद सुदीप राय बर्मन जीत जाएंगे। वो हमारे क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में आ रहा है। चीफ मिनिस्टर का जो सीट है हाँ, टाउन बर्ड वाली, अच्छा ওইটা তো বিজেপি হতে, বিজেপি उसमें कंफर्टेबली बीजेपी आ रहा है। and Muslim seats, that means কৈলাসহর, বক্সনগর, etc. These are CPM seats. CPM, हाँ, कोलाशहर तो CPM seats पूरा। कांग्रेस है।
হ্যাঁ কংগ্রেস সিট বেসিক্যালি জোট বেসিক্যালি দ্যাটস ওয়াই আই এম জাস্ট ডুইং দ্য সিপিএম কংগ্রেস ওতে আসবে আর এইভাবে যেগুলো মুসলিম পকেট সিটস আছে ওতে সিপিএম এর দিকে ওরা বেশি এই জিনিসটা আমরা পুরো ভালো করে বুঝেছি কিন্তু কোয়ান্টিটেটিভ সার্ভেতে অনেকবার বোঝা যাচ্ছে কি ওরা একটু আগে পিছনে একটু বিজেপির দিকে তাও ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট কিন্তু ওর জন্য হতে পারে ভোটটা একটু ডাইভার্ট হলে বিজেপি कैलाशहर में एक हमने जो इंटरेस्टिंग देखा वो ये देखा कि कैंडिडेट के चेंज होने से हाँ। जो मुस्लिम वोटर है वो ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है। हाँ ये हमने खास तौर से सोचा ये टेस्ट करने का कि भाई मुस्लिम एरिया में चला जाए उनसे पूछा जाए तो वो क्लियर थे कि उसे पैसा वैसा दे दिया होगा मतलब दे वर ट्रीटिंग द कैंडिडेट मोर मुस्लिम्स एज ए ट्रेटर या और तो इस कारण से हमें लगता है कैलाशहर शायद इस बार कांग्रेस वो सीट निकाल ले जाए मोस्ट प्रोबेबली बट या तो कोई साइलेंट 10-15% मुस्लिम्स हो जो चुपचाप कम्युनिटी के सामने नहीं बोल रहे हैं बट हमने देखा कि ओवरऑल मुस्लिम्स में बहुत ज्यादा दादा ने भी बताया था तो वी एग्री कि 10-15% शिफ्ट हो सकता है बट ओवरऑल वी आर नॉट विटनेसिंग कि बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है या कुछ किया है तो बहुत ज्यादा शिफ्ट Yeah, they were very sure कि even though the candidate has gone to BJP, they are not going to BJP. They are not going to, but they are very particular about. They were very particular about. Among the 20 HTC, you are giving Tripura Motha 11 to 16. 11 to 16. That means 4 to 9 seats. Which favor it will go? It's BJP because CPM doesn't have any base in tribal. Yeah. See. In tribal area, I tell you why. All the more. Because voting is happening along ethnic polarization, ethnic lines. So, in the remaining 7 seats, when the Bengali population is more, but tribal population it's a ST seat, you know, or the 5-7 seats. These are those seats wherein you have Bengalis and tribals living side by side, polarized along ethnic lines. Yeah. So, while the middle class Bengalis of Agartala city may flirt with CPM Congress, the Hindu Bengalis in the remaining tribal areas are more polarized than the Bengalis in Bengali dominated areas. So that is why CPM doesn't have a chance to even have a respectable number of votes in those seats. Forget about winning. So whatever ST votes Motha is losing is going to be won over by the BJP. আমরা অনেকক্ষণ ধরে বিশেষজ্ঞদের কথা শুনছিলাম লাস্টলি এই টোটাল প্রেডিকশনটা এবং এই ধরনের প্রেডিকশন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেভাবে নোংরা ভাবে কথাবার্তা ছড়ানো হয় এই সবটা বিষয় সানিধ্য কি বলবেন Sajjan Kumar is known in his field. আমরা সবসময় we want to listen something from an expert who is renowned and well known in his field of work. तो अगर कोई फिल्म के बारे में बात करे और फिल्म के बारे में कुछ नहीं जानता उसको कोई फिल्म नहीं बनाया तो उससे हम फिल्म के बारे में नहीं ना सुनेंगे तो ऐसे वो एक जाने माने इतना कम उम्र में उसका एक परिचिति तो हो गया और लास्ट गुजरात इलेक्शन और हिमाचल के इलेक्शन में उसने करेक्टली प्रेडिक्ट किया और उसका बहुत इसके अलावा भी वो बहुत सारे न्यूज़पेपर नेशनल न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं तो व्हेन ही इज डूइंग समथिंग whether he will be correct or not that is different thing that ये काम एक अच्छा कोई जानकार आदमी कर रहा है जो आखिर तक जाना चाहता है along with his associates and etc. That is the main thing. आप ये काम अगर कोई it is like a scientific experiment. If he is doing all these things, I should appreciate him that yes, he is doing this thing. तो इसके हम तो we are journalists. Our field is different. We cannot predict anything. We just analyze. Okay. So our analysis is different, and he is predicting it because he is taking the shelter of psephology and other things, and economics and by the sampling, etc., etc. So he may be correct. He may not be correct. So I don't want to go to that extent. But the general people, the layman people, we don't have any right even to utter a single word when an expert and when a scientist is absorbed in his work. That is what I believe. It is an exhaustive study. Yeah, and they analyzed it statistically,
as well as they collected the data, not over telephone. They personally visited. So they are sincere. Now it's a matter of discussion or prediction, whether their prediction will Work out. It will work out or not. But the thing is that we are convinced, I think, that they have done a good job. And we, the people in Tripura, firmly believe that a systematic analysis of the voting process has started since 2018. In 2023 also it continued, and we are hopeful that from our state, our boys and girls would come out like them. They will also come and help our lads in doing such type of surveys. And instead of relying on hearsay, we also utilize the resources that they have left over here for our survey. Small surveys. Okay, it's not a very big thing. Say, suppose some housing scheme or that scheme. So how is the repercussion? So sometimes we find the news that there is a ghapla of at a crore rupees. Now we can send a team to that place and do some survey work and check it out whether it is really it was a ghapla or just a hearsay. So I think they have done a wonderful job, and it will help the people of Tripura. From my Tripura Times and Shivabda, a very generous thank you. আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ, বহুত বহুত ধন্যবাদ আপনাদেরকেও। দর্শক বন্ধুরা, আমরা এতক্ষণ ধরে নির্বাচনী বাউন্সারে ছিলাম। ডক্টর সজ্জন কুমার, ডক্টর মনীষা, এই নির্বাচনী বাউন্সারে ওভার বাউন্ডারি মেরেছেন, বিজেপি ওভার বাউন্ডারির দিকে গেছে। তীব্রমথা কম পার্সেন্টেজ, নিয়ার অ্যাবাউট 16%, সেই ভোট পার্সেন্টেজ পেয়েও তারা বাউন্ডারির দিকে গেছে। জোট সিপিএম কংগ্রেস মেবি তারা প্রায় 30% ভোট পেতে চলেছে, বিজেপি থেকে প্রায় 20% ভোট কম অ্যাজ পার দেয়ার সার্ভে। তারপরেও কংগ্রেস সিপিএম জোট এই নির্বাচনী বাউন্সারে বোল্ড আউট হতে যাচ্ছে। এবার অপেক্ষা 2 তারিখের। এর আগে পর্যন্ত আমরা অবশ্যই যে বিষয়টাতে ধ্যান দেওয়া উচিত, নজর দেওয়া উচিত, যে যারা আসবে, যাদেরকে মানুষ ভোট দিয়েছে তারা আসবে, কিন্তু 2 তারিখে নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশের পর ত্রিপুরার যে জঘন্য একটা ট্র্যাডিশন রয়েছে সন্ত্রাস, তা থেকে যাতে ত্রিপুরাকে মুক্ত রাখা যায়। এই বর্বরতম কালচার থেকে ত্রিপুরাকে মুক্ত রাখতে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল এগিয়ে আসুক, প্রত্যেকটা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এগিয়ে আসুক। বিশেষ করে ক্ষমতায় যারা আসবে, যদি বিজেপি আসে তাদেরকেই বেশি দায়িত্ব দিতে হবে যাতে একটাও নির্বাচনী সন্ত্রাস না হয়। যদি অন্যরা আসে তাদেরও দায়িত্ব দিতে হবে একটাও নির্বাচনী সন্ত্রাস না হয়, প্রভোকেশনও না দেওয়া হয়। এই বিষয়টা আবেদন থাকবে এই মঞ্চ থেকে। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, শুভরাত্রি।